Assalamualaikum. Hi everyone. So this is a video on chapter 1, Matter. In this video, we're going to discuss the subtopic 1.3, Stoichiometry, and at the end of this lesson, you should be able to perform stoichiometric calculation using mole concept, including limiting reactant and percentage yield. And in this video, we're going to focus more on limiting reactant and also excess reactant, with the calculation that involve these two, limiting reactant and also excess reactant. So now, let's take a look. We're going to start our discussion with knowing what is limiting reactant, what is excess reactant. Okay, so by definition, awak sebenarnya dah boleh agak dah. Okay, reactant ni adalah awak punya apa? Bahan tindak balas. Limiting, okay, from the word limit. Okay, height. Okay, so bahan tindak balas height. Okay, kiranya bahan tindak balas yang akan kontrol kita punya reaction. Okay, dan excess, kalau awak translate dalam bahasa Melayu, yang ni adalah lebihan. Okay, lebihan, lebih. Okay, now, so kita tengok one by one, what are the definitions? So, by definition, limiting reactant is the reactant that is completely consumed in a reaction and limits the amount of product formed, while our excess reactant is the reactant that is not completely consumed in a reaction and remain at the end of the reaction. Okay, so senang cerita, limiting reactant, so katakan saya ada equation A tambah B untuk hasilkan C. So when we talk about reactants, kita akan cerita tentang A dan B sahaja. Okay. So katakan A adalah limiting reactant dan B adalah excess reactant. Okay. Bila kita buat reaction, for us to produce C, A kena bertindak balas dengan B. Okay. Kalau ada A sahaja, tak boleh jadi C. Sama juga, kalau ada B sahaja, C takkan terhasil. Dia perlukan A dan B. Both are needed to produce C. Okay. Kalau A adalah limiting reactant. Okay. So, dia cakap dekat sini completely consume. So, reaction ni, okay, when we do a chemical reaction, tindak balas tak akan berlaku selama-lamanya. Okay, maksud saya dekat sini, katakan awak bakar methane. Okay. Senang cerita macam lah. Awak bakar kertas. Awak bakar kertas dalam longkang. Okay. Adakah kertas tu akan terbakar selama-lamanya? No. At one point, okay, dia akan berhenti. Proses pembakaran tu akan berhenti. Sebab apa? Okay, awak punya reactant. Okay, ada salah satu reactant yang dah habis, yang dah tak ada. Okay, so yang dah habis tu, okay, that particular reactant yang limit kita punya reaction. Dia yang akan hentikan kita punya reaction. Okay, so limiting reactant. Excess reactant pula, okay, ini kalau dia kata kat sini not completely consumed. Maksudnya apa? Bila reaction dah berhenti, dia masih lagi ada baki. Dia dah digunakan, tapi dia masih lagi ada baki. Okay. If I use the example of pembakaran kertas tadi. Okay. Macam mana kertas boleh terbakar? Okay. Kertas akan terbakar. Okay. Kertas bila ada oksigen. Okay. So, nanti akan hasilkanlah produk dekat sini. Okay. Produk tak kisah. Kita nak fokus kat sini. So, pembakaran akan terhenti bila tadi kertas habis. Okay. Adakah oksigen akan habis bila pembakaran dah terhenti? No. Oksigen masih lagi ada. Why? Because oksigen is the excess reactant. Lebih, dia ada lebihan. Okay. So, bila ada lebih, maksudnya reaction habis, oksigen masih lagi ada, cuma dia dah berkurang. Sebab apa berkurang? Tadi dia dah bertindak balas dengan kertas. Kertas pula, at the end of the reaction, bila reaction stop, ada lagi tak kertas? Tak ada. Why? Semua dah terbakar.
completely consume. Okay, so this is the most important concept that you need to hold on. Okay, about limiting reactant and excess reactant. Okay, lepas ni baru kita akan tengok the example calculation. So, for the example calculation later, kita akan tengok there will be two ways of calculating. Okay, but before that, let's look at the question. Now, example. Okay, what is the limiting reactant for the reaction of 0.5 mole of zinc with 0.75 mole of hydrochloric acid? Okay, this is the equation given to you and this equation is already balanced. Now, kita tulis maklumat yang kita ada. So, the information that we have here is, okay, kita ada 0.5 mol of zinc. So, kita letak N sama dengan 0.5 mol. N adalah number of mole. Okay, and then 0.75 mole of hydrochloric acid. So, number of mole 0.75 mole. Jadi, untuk soalan ini, kita dah settle. Okay, kita dah ada number of mole. Nanti awak tak perlu kira lagi lah number of mole. Okay, now. So, soalan tanya, what is the limiting reactant? Okay, kenapa penting kita tentukan limiting reactant? Tak boleh ke kita gunakan je salah satu number of mole dekat sini? Okay, like I mentioned just now, limiting reactant yang akan hadkan kita punya reaction. In other words, okay, once limiting reactant habis, reaction akan stop. So, kita akan dapat kita punya berapa kita punya produk. Okay, so in other words, the mass of product ataupun the number of mole of product will be based on the number of mole of limiting reactant. Contoh, kalau limiting reactant saya zinc, okay, jadi kalau 1 mol zinc digunakan, 1 mol zinc chloride yang akan terhasil. Okay, saya tak boleh nak gunakan number of mole of HCl. Yes, I'm given 2 moles. Tapi dekat sini, adakah 2 mol HCl akan habis? Tak semestinya. Boleh jadi habis, boleh jadi tak. Okay, sebab apa tadi? Saya dah kata zinc adalah limiting reactant. Okay, so it's okay if you are still don't understand what I said right now. Okay, kita akan tengok cara untuk kira. Tapi yang penting sekarang, apa yang awak kena faham? To find mass of product, dia mesti bergantung kepada limiting reactant. Okay, so that's why bila awak dapat soalan yang mana dia bagi number of mole of 2 reactants, so kita kena tentukan siapa yang akan hadkan reaction. Which one will limit the reaction? Kalau dia bagi salah satu saja, okay, katakan dia bagi katakan dia bagi number of mole of zinc. HCl dia tak bagi. So, kalau dia tak bagi number of mole of HCl ataupun mass HCl, automatically zinc akan jadi limiting reactant. Kita akan assume yang dia tak bagi maklumat adalah excess yang akan ada lebihan. Tapi kalau dia bagi 2 maklumat macam ni, kita kena tentukan siapa limiting reactant. Okay, so like I mentioned just now, untuk cari limiting reactant, kita ada 2 method. The first method is reactant product method and the second method is reactant method. Okay, now once I explain this, okay, habis dia saya terangkan kedua-dua method, awak terus tentukan, okay, for the rest of your chemistry SK015, okay, awak terus tentukan, pilih satu saja method mana yang awak nak guna. Okay, tak perlu tahu dua-dua. Okay, terus gunakan yang mana awak rasa paling senang untuk awak tulis. Mana satu yang paling senang untuk awak faham. Okay, but I will show you both method. Okay, now kedua-dua method ni
Beza dia adalah dekat kita punya stoichiometric equation. Okey, tapi jawapan akhir adalah sama. Kita akan tentukan mana satu limiting reactant. Okay, so I will start first with the reactant product method. Okay, so this is our equation just now. Okay, and then kita dah diberi dekat sini number of mole. Okay, so like I mentioned, kalau tak bagi number of mole, cari dulu number of mole. Tapi dah diberi, saya terus tulis maklumat dekat sini. Okay, soalan tadi minta which one is the limiting reactant. Okay, so ingat warna purple ni adalah awak punya experimental value. Now, kalau kita gunakan reactant product method, okay, apa yang akan awak buat adalah, okay, step 1, okay, choose a common product. Okay, sebab nanti reactant product method adalah kita nak comparekan number of mole of reactant dengan salah satu produk. Okay, so we have two products over here. Okay, sama ada produk kita adalah zinc chloride atau awak nak gunakan hydrogen. Okay, so let's say, for this example, saya nak pilih produk saya zinc chloride. Okay, so bila kita dah pilih zinc chloride. Okay, jadi apa yang awak kena fokus dekat sini sekarang adalah awak fokus dekat number of mole of zinc, number of mole of HCl dan number of mole of zinc chloride sahaja. H2 abaikan. Biar, tak perlu tengok pun pada H2. Okay, now, so that's the first step. Step 2, check the amount of product. Okay, apa maksud check amount of product dekat sini? Okay, maksud dia dekat sini adalah, if I use 0.5 mole of zinc, how many moles of zinc chloride will you get? If I use 0.75 mole of HCl, how many moles of zinc chloride that will be produced? Okay, itu yang kita akan buat sebenarnya. Okay, jadi untuk step 2, okay, check the amount of product, kita kena buat dua stoichiometry dekat sini. Okay, stoichiometry apa yang awak nak kena tulis? Since you have two reactants, so ada dua lah stoichiometry. Stoichiometry antara zinc dengan zinc chloride, kemudian HCl with zinc chloride. Okay, saya tulis dulu dia punya stoichiometry. Now, these are my two stoichiometric equation. Okay, so tengok dekat sini. Okay, apa yang berlaku? So first, yang ini adalah zinc. Okay, reactant pertama comparekan dengan produk yang kita dah pilih tadi, zinc chloride. So, if I have 1 mole of zinc chloride, daripada equation, 1 mole of zinc, it will produce 1 mole of zinc chloride. 1 mole of zinc, 1 mole of zinc chloride. Now, given to you experimentally is 0.5 mole of zinc. So, if I have 0.5 mole of zinc, I will produce 0.5 mole of zinc chloride. Ini yang akan dihasilkan kalau 0.5 mole zinc habis digunakan. If dia adalah limiting reactant. Okay, ini yang pertama. Next, kita buat pula untuk reactant yang kedua. So, 2 mole of HCl will produce 1 mole of zinc chloride. 2 mole of HCl produce 1 mole of zinc chloride. Berapa HCl yang dibekalkan kepada kita given to you? 0.75. So, 0.75 mole of HCl will produce 0.375 mole of zinc chloride. Okay. So, kalau 0.75 mole HCl habis digunakan, 0.375 mole of zinc chloride yang akan terhasil. So, this will be your step 2. Okay, kita proceed dengan step 3. So, step 3, make a conclusion statement. Choose the limiting reactant. Okay, jadi, ingat reactant kita tadi apa? Reactant kita zinc dan juga HCl. Zinc chloride adalah produk. Okay, ingat lagi,
Limiting reactant tadi apa? Limiting reactant, the one that will be completely consumed. Okay, jadi kalau dia dah habis dulu, mass of product ataupun number of mole of product akan berdasarkan number of mole of limiting reactant. Jadi macam mana kita nak pilih? So awak check pada berapa banyak zinc chloride yang terhasilkan, yang dihasilkan, is produced. So the reactant that give you the smaller amount of product, okay, reactant antara zinc dengan HCl yang bagi awak amount of product yang lagi sikit, itu yang kita akan pilih sebagai limiting reactant. Okay, apa maksud saya kat sini? So, kalau gunakan 0.5 mol of zinc, dapat 0.5 of mol zinc chloride. Kalau guna 0.75 mol of HCl yang diberi, akan hasilkan 0.375. So, antara 0.5 dengan 0.375, mana yang lagi sikit? This one. This one is smaller. Yang ini yang akan hasilkan produk yang lagi sikit. Okay, maksudnya apa? Reaction ni telah dihadkan oleh number of mole of HCl. So that's why on the conclusion statement, apa yang awak akan tulis? Okay, so awak akan tulis, since HCl produce fewer mole of zinc chloride compared to zinc, HCl is the limiting reactant. Jadi, jawapan kita untuk soalan ni adalah HCl is the limiting reactant. Okay, so ini adalah 3 step untuk kita tentukan siapa limiting reactant. Okay, so ingat yang ni adalah tadi apa? This is the reactant product method, where you compare the number of mole of the reactants with the product. Okay, produk yang reactant yang hasilkan produk yang lagi sikit, itulah awak punya limiting reactant. Okay, now let's look at the second method, the reactant method. Okay, so masih lagi information yang sama. Okay, sekarang kita akan gunakan method yang kedua, reactant method. Masih lagi soalan yang sama. Antara zinc dengan HCl, which one is the limiting reactant? Okay, now apa beza the first method dengan the second method? So, untuk reactant method dekat sini, we going to focus only on the reactants. Okay, so step dia akan kurang sikit. Okay, kalau reactant product method tadi, dia ada 3 step. But for the reactant method, ada 2 step sahaja. Tetapi, okay, the conclusion part untuk the second method, for this method, is a bit trickier. Okay, kita tengok apa maksud saya. Okay, step 1. Choose one reactant and compare it to the other one. Kita takkan usik langsung dekat bahagian produk. Kita akan compare dengan reactant saja. Okay, katakan the first one, I want to choose zinc. Okay, maksudnya saya akan fokus dekat number of mole of zinc sahaja. Okay, so stoichiometry kita akan buat compare between zinc and HCl. Okay, so it will be like this. Okay, dekat sini yang penting So yang ni tadi daripada balance equation. So 1 mole of zinc will react with 2 mole of HCl. Okay, now ingat, kita pilih zinc, maksudnya kita akan ambil 0.5 mol. So, if I have 0.5 mol of zinc, okay, how many moles of HCl needed? Kalau saya ada kalau saya ada 1 mol zinc, saya perlukan 2 mol HCl untuk bertindak balas. Kalau saya ada 0.5 mol of zinc, kalau saya ada 0.5 mol of zinc,
berapa HCl yang saya perlukan, yang kita perlukan for the reaction to occur. Okay, jadi dekat sini awak akan buat calculation. So, 2 darab 0.5 okay, bahagi 1 mol HCl. So, from the calculation, you will get, okay, for 0.5 mol of zinc, we need 1 mol of HCl. Okay, saya akan letak dekat sini, needed. Okay, now, apa yang awak perlu buat dekat sini? So, once you get this value, so ini yang diperlukan. Okay, kalau saya nak react 0.5 mol of zinc, kita kena compare. Do we have the enough amount of HCl? Okay, apa maksud saya dekat sini? Awak check. Okay, sama tak? Cukup tak nilai yang diberi? Ini yang diperlukan. Okay, diperlukan. Yang diperlukan adalah 1 mol. Tapi yang ni yang diberi. Okay, this one is given. Ataupun yang diberi. Okay, jadi cukup ke tak? Kita perlukan 1 mol. But we only have 0.75 mol. Okay, cukup ke tak? Tak cukup. Okay, so that's why kita akan terus pergi kepada step 2. So, make a conclusion statement. Apa conclusion statement yang kita nak buat? Okay, so awak akan tulis, apa dia? Awak akan fokus dekat yang ni. This one, yang diperlukan dan yang diberi. Okay, so awak akan tulis 1 mol of, okay, kan? Ini awak kata sini. Mol of HCl needed. Okay. Kurang ataupun lebih daripada yang diberi adalah lebih. More than mol of HCl given. Okay, maksudnya apa dekat sini tadi? Okay. Yang diperlukan 1, yang diberi 0.75. Cukup ke tak? Tak cukup. Bila tak cukup, maksudnya HCl adalah awak punya limiting reactant. So, awak akan tulis, so HCl is the limiting reactant. Okay, nampak tak dekat sini? 2 step, tapi bila awak nak buat conclusion statement, okay, ada banyak yang awak kena check dekat sini. Okay, yang ini kalau kita pilih zinc. Okay, saya tunjuk lagi satu calculation. Okay, yang mana kita pilih pula HCl. Now, katakan kita nak pilih HCl pula. Okay, so bila saya kata saya nak pilih HCl, maksudnya, okay, apa yang kita nak tahu dekat sini adalah, okay, kalau kita gunakan 0.75 mol of HCl, berapa banyak zinc yang diperlukan? So, your stoichiometry will be like this. From the balance equation, 2 mol of HCl needs 1 mol of zinc. Jadi, kalau saya gunakan 0.75 mol of HCl, berapa banyak zinc yang diperlukan? Okey, so kat sini awak akan kira lah. Awak akan kira apa? Okay, 1 darab 0.75 bahagi 2 mol zinc. So, the number of mol zinc needed is 375 mol zinc. Okay, dan kita akan tulis dia sebagai needed. Ni penting Okay, kenapa penting? This is needed. This is given. Okay, jadi kita nak masuk kepada step yang kedua, yang mana kita nak buat conclusion. Okay, kita nak pilih. Okay, step 2 sama conclusion statement. Okay, jadi apa yang kita nak tengok dekat sini? So, for the conclusion statement, check. Needed is 0.375. Given 0.5. Yang diberi lagi banyak ke lagi kurang daripada yang diperlukan? So, if we see over here,
Yang diperlukan 0.375. Yang diberi 0.5. Yang diberi lagi banyak. Maksudnya lebih. Okay, jadi awak akan tulis statement macam ni. Mole of zinc needed is less than mole of zinc given. Yang diperlukan kurang daripada yang diberi. Okay, maksudnya apa nanti? Maksudnya dekat sini, untuk reaction, untuk 0.75 mol HCl bertindak balas, dia cuma perlukan 0.375. Jadi, bila reaction dah stop, dia akan ada baki. 0.5 tolak 0.375. Ada baki. Okay, jadi, apa yang kita boleh kata tentang zinc? So, awak akan cakap, zinc is excess reactant. Sebab dia akan ada baki. Tapi, do we want excess reactant? Tak. Soalan ni minta kita cari apa limiting reactant. Jadi awak akan tulislah zinc is excess reactant. So HCl is the limiting reactant. Okay. So benda yang sama, this is the reactant method. Okay. Cuma awak kena analyse dekat sini. Okey, sebab kita tak tahu sebenarnya dekat sini mana satu limiting reactant. Jadi, mungkin bila awak buat calculation, awak terus dapat macam ni. Okey, dapatlah terus limiting reactant. Tapi, boleh juga jadi awak buat calculation dapat macam ni. Okey, so, whatever way you do, okay, last sekali limiting reactant dia mesti sama. Okay, so this is the reactant method. So, in conclusion, okay, yang ini adalah dua method yang kita ada tadi. Reactant product method and reactant method. Untuk kita cari which one is the limiting reactant. Okay, ini yang tadi saya cakap tadi. Start from here. Okay, once awak dah dengar explanation untuk dua-dua method, terus pilih mana yang awak nak guna. Okay, but my suggestion, if let's say awak takut buat salah, awak takut awak akan selalu careless, choose the reactant product method. Okay, saya suggest untuk awak gunakan reactant product method. Okay, sebab apa? This method is easier to make the conclusion. Okay, yang mana bila kita tengok mole product yang lagi sikit, reactant tu lah limiting reactant compared to this one. Okay, but if you want to use this one, tak ada masalah. Cuma you need to be very, very, very careful to use this one. Okay? Okay, so that's all for now. Okay, thank you for listening. And then, in the next video, we're going to discuss more on the calculation using the stoichiometry equation. I will give you more examples, so that we will have enough exercises, okay, for you to master the calculation using the stoichiometry equation. Okay, so thank you for listening and see you guys in the next video. Thank you everyone.